Hello guys. Hello, kaingon mo to amo sa Sagada, sa Tagaytay, sa Claveria ra ni guys. Visit Aikiko Farm View Resort. Ano ni siya guys, ang Aikiko Farm View Resort. Grabe ka nindot, grabe ka hinlo, grabe ka bugnaw. Wag kay mabati diring kalaay o kamingaw guys. Kay malingaw ka sa tanan corner ani lugara. Pwede ka matulog, mag overnight stay, mag homestay ka diri guys, pwede kayo. Oh, tanawa gyud kahinlo sa ambiance. Diri na pita guys, grapes na ni. Pag abot nato dito balik, mamunga na ni. Ganahan jud ko diri guys magbalik-balik. Nindot jud kayo. Aikiko Farm View Resort in Lanisi, Claveria guys. Misamis Oriental. Kani dagko na ni guys, pwede na nato ma-harvest, no? Nay nagtanom diha. Pwede ta mang-harvest diri guys. Oh, barato gyud kayo. Halos ipanghatag na lang ni Madam ni Mrs. Evangeline Kapundag ang tagiya guys. Mr. and Mrs. Kapundag. Discussing if the love we got is real. You don't have to say it, 'cause I know exactly what you feel. People keep on talking by the weather, spending words of unimportant things. Stay in a corner, listen to our hearts that sing. So katong mga mahilig mo sa mga tanom guys, diri pwede ka mo palit. Halos libre ra. Grabe gud ka barato. Aikiko Farm View Resort. Yan guys. We don't have to say
Daghan na sila resort ba guys? Daghan na sila mga cottages. Dili ko pila lang kabuok guys. Pwede kayo ang pamilya, pwede ang grupo, pwede ang mga 40 persons guys, pwede 100 persons, pwede basta igo mo tanan. God bless everyone. Please comment, like, share, react, and follow for more.